السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في امتحان جديد من امتحانات الموحد الإقليمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، مادة اللغة الفرنسية. نبدأ على بركة الله. Hygiène corporelle. La douche. La douche, c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. Il est recommandé de prendre une douche par jour, ni trop longue ni trop chaude, au risque d'assécher la peau. En revanche, il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement pour éviter qu'ils ne régressent trop vite. La douche permet d'éliminer la sueur, une partie des microbes, l'accumulation des saletés à la surface de la peau. Les produits d'hygiène corporelle employés pour se doucher sont à choisir avec précaution, notamment en fonction du type de peau et des différentes zones du corps. Hygiène corporelle. النظافة الجسدية. La douche, الاستحمام. La douche, c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps. الاستحمام هو إسقاط الماء في شكل مطر لسقي الجسم. Il produit une action hygiénique ويحدث عملية صحية. Il est recommandé de prendre une douche par jour. ينصح بأخذ حمام كل يوم. Ni trop longue ni trop chaude. ليس طويلا وليس ساخنا. Au risque d'assécher la peau لتفادي اجتفاف الجلد. En revanche, من ناحية أخرى, il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement. ينصح بعدم غسل الشعر يوميا pour éviter qu'il ne régresse trop vite. حتى نتجنب عدم تجديده بسرعة. La douche permet d'éliminer la sueur. إذن الاستحمام يمكن من إزالة la sueur العرق. Une partie des microbes, جزء من الميكروبات. L'accumulation des saletés à la surface de la peau. تجمع الأوساخ على سطح الجلد. Les produits d'hygiène corporelle employés. مواد النظافة الجسدية المستعملة pour se doucher للاستحمام sont à choisir avec précaution. يجب اختيارها بحذر, notamment en fonction du type de peau, خاصة فيما يتعلق بنوع الجلد, et des différentes zones du corps باختلاف نواحي الجسد. Question de compréhension. La première question. Choisis la bonne réponse. Ce texte est اختر الجواب الصحيح. هذا النص narratif سردي, descriptif وصفي, explicatif يشرح أو يقدم معلومات. إذن هذا النص ليس هو قصة أو سردي, وليس الوصفيا لا يصف لنا شيئا, ولكنه explicatif يشرح النظافة الجسدية. Question numéro 2. D'où ce texte est-il extrait؟ من أين اقتبس هذا النص؟ اقتبس من موقع إلكتروني اللي هو soins du corps orica.fr. soins .fr. La question 3. Relève du texte la définition de la douche. استخرج من النص شرح كلمة la douche. إذن فهي موجودة في العنوان. Hygiène corporelle de point, c'est la douche. Hygiène corporelle, c'est la définition de la douche. De quoi parle ce texte?
Ce texte parle de l'hygiène corporelle. La question 5. La douche permet d'éliminer quoi؟ إذن الاستحمام يمكننا من إزالة ماذا؟ الإجابة موجودة في النص. La douche permet d'éliminer la sueur, une partie des microbes, l'accumulation des saletés à la surface de la peau. إذن la sueur, une partie des microbes, l'accumulation des saletés à la surface de la peau. Question numéro 6. Pourquoi est-il important de prendre une douche؟ لماذا مهم أخذ الاستحمام؟ إذن الاستحمام لماذا؟ للحفاظ على الصحة الجسدية. Pour garantir l'hygiène corporelle. Question 7. Pourquoi est-il déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement؟ لماذا لا ينصح بغسل الشعر يوميا؟ La question, la réponse موجودة هنا. Il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement, الجواب, pour éviter qu'ils ne regressent trop vite. Alors, pour éviter qu'ils ne regressent trop vite. Activité réflexive de la langue. Commençons par le lexique. Relève du texte le contraire. استخرج من النص ضد. court قصير. froide بارد أو باردة. propreté النظافة أو النقاء. إذن courte. Le contraire de courte c'est longue. froide باردة عكسها ساخنة chaude. propreté النظافة أو عكسها saleté الأوساخ. Question numéro 9. Soulignez les mots qui appartiennent au champ lexical de l'hygiène. إذن سنسطر تحت الكلمات التي لها علاقة بالنظافة. santé الصحة jouer لعبة. propreté النقاء. maison المنزل. désinfection تعقيم. لي سرير. saluer سلمة. hygiénique صحية. la route الطريق. nettoyage النظافة. إذن santé لها علاقة بالhygiène jouer لا. propreté désinfection التعقيم له علاقة بالنظافة. لي saluer hygiénique صحية. la route puis nettoyage. إذن الكلمات الخمسة هي التي لها علاقة بالhygiène. grammaire. mais la phrase suivante à la forme négative. إذن سنحول هذه الجملة إلى كي تكون جملة منفية. On peut toujours manger sans laver nos mains. نستطيع دائما أن نأكل دون أن نغسل
يدينا أو أيدينا. Alors nous avons ici toujours لدينا هنا دائما. إذن فالنفي سيكون أبدا. On ne peut jamais أبدا. On ne peut jamais manger sans laver nos mains. Question 11. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative en utilisant deux manières différentes. إذن سنحول هذه الجملة إلى جملة استفهامية بطريقتين مختلفتين. Il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement. ينصح بعدم غسل الشعر يوميا. إذن الطريقة الأولى est-ce que ثم نتبعه الجملة est-ce que هنا apostrophe est-ce qu'il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement. Quotidiennement. طريقة point d'interrogation دون أن ننسى علامة الاستفهام. الطريقة الثانية l'inversion du sujet. في هذه الجملة لدينا هنا sujet verbe. إذن في l'inversion du sujet نقوم بتسبيق الفيرب ثم نتبعه sujet. Est-il déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement? Sans oublier le point d'interrogation. يمكننا كذلك أن نحتفظ بهذه الجملة مع وضع علامة استفهام، ولكن يفضل الطريقتين. الطريقة الأولى إضافة est-ce que، ثم الطريقة الثانية l'inversion du sujet. نمر الآن إلى السؤال رقم 12. Récréer la phrase en exprimant la cause. سنكتب الجملة بالتعبير عن السبب. Il est en bonne santé. إنه في صحة جيدة. Il pratique toujours du sport. يمارس دائما الرياضة. إذن إنه في صحة جيدة. Il est en bonne santé parce que لأنه parce que إذن هذه هي العبارة ديال السبب parce que il pratique toujours du sport. لأنه يمارس دائما الرياضة. يمكننا كذلك أن نكتب مكان parce que car. كما يمكننا أن نقول comme il pratique toujours du sport, elle est en bonne santé. La question 13. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. سنسطر تحت النعت ثم نبين وظيفته. La santé est un don précieux. الصحة هبة ثمينة. L'adjectif dans cette phrase c'est précieux, ثمينة. Le nom qu'il qualifie c'est don. Alors nous avons ici l'adjectif, il est placé près du nom qu'il qualifie. Alors c'est un adjectif épithète. إذن لأن l'adjectif هنا وضع مباشرة قرب le nom qu'il qualifie إذن فهو épithète. Complète le tableau avec les compléments circonstanciels. إذن هنا سنكتب مكان في الجدول المكملات الظرفية. Tous les docteurs courent rapidement dans les couloirs pour sauver les gens. جميع الأطباء يركضون في ردهات المستشفى لمساعدة أو لإنقاذ الناس. Tous les docteurs courent rapidement. يجرون بسرعة. إذن كيف يجرون؟ بسرعة. Les docteurs courent comment? Ils courent rapidement. Alors rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière.
Les docteurs courent où أين يركضون يركضون dans les couloirs في الردات إذا هذا هو المكان الذي يركضون فيه c'est un complément circonstanciel de lieu dans les couloirs. Passons à la question numéro 15. Souligne le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect. سنسطر تحت le complément d'objet direct ونضع في إطار le complément d'objet indirect. Le pharmacien donne des médicaments à son client. الصيدلي يعطي أو الصيدلاني يعطي الأدوية لزبونه. Le pharmacien donne quoi؟ إذا هنا أتساءل quoi؟ إذا عندما أتساءل quoi الجواب سيكون هو le complément d'objet direct. Ça c'est complément d'objet direct. Donne quoi? Il donne des médicaments. Le pharmacien donne les médicaments à qui? لمن؟ الجواب سيكون هو complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect à son client. لمن؟ لزبونه. Question 16. Soulignez le groupe verbal et recoupez le groupe nominal sujet. سنسطر تحت المجموعة الفعلية ونكتب هنا الفاعل. Le docteur examine le petit garçon. الطبيب يفحص الطفل الصغير. أين هو الفعل هنا؟ examine. إذن examine هو فعل. إذن examine le petit enfant c'est le groupe verbal. إذن هذا هو le groupe verbal أو المجموعة الفعلية تتكون من الفعل وما يتبعه. الفاعل هنا هو le docteur. Orthographe. Soulignez les mots invariables dans la liste suivante. سنسطر تحت الكلمات التي لا تتغير في الكلمات التالية. vert أخضر. aujourd'hui اليوم. long طويل. vraiment حقيقة. beaucoup كثير. forêt غابة. vite بسرعة. chez عند. إذن الكلمات التي لا تتغير هنا هي aujourd'hui. vraiment, beaucoup, vite, chez. إذا ما معنى لا تتغير؟ لا يمكننا تحويلها من المذكر إلى المؤنث أو من الجمع إلى المفرد. مثلا la question numéro 18. Je complète par est ou bien est. Sont ou bien sont. أيوب et son ami. أيوب وصديقه. sont très heureux. أيوب وصديقه فرحون جدا. sont c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Son sujet c'est أيوب et son ami. أيوب وصديقه. Il est malade. إنه مرض le verbe être. Elle est malade. إنه مريض. Donc il boit son sirop. إذن فهو يشرب دواء son sirop. Conjugaison. Conjugue les verbes au temps demandé. سنصرف الأفعال الزمن المطلوب. Tous tes amis aimaient la propreté. أصدقاؤك كلهم يحبون النظافة. aime. Présent de l'indicatif. ENT à la fin. Tous tes amis aiment la propreté. Tu utilises au futur simple. Tu utiliseras. À la fin RAES. Tu utiliseras une brosse à dents souple. ستستعمل فرشاة للأسنان تكون خفيفة souple. Prendre. Prendre au présent de l'impératif. Il y en a prendre les al-amr. Prendre une douche par jour, la deuxième personne du pluriel. Prenez une douche. Prenez une douche chaque jour. خذوا حماما كل يوم. Cet homme faire un vaccin contre Covid-19. Passé composé. Cet homme a fait. هذا الشخص أو هذا الرجل قام بالتلقيح. A fait un vaccin contre le Covid. Si tu te lavais les mains, tu restais
en bonne santé. Le verbe rester au conditionnel présent. Rester. Tu resterais. إذا بالنسبة للكونديسيونيل بريزون يكون لدينا هنا le radical du futur et puis la terminaison de l'imparfait. Tu resterais en bonne santé. Question 20. Transforme les deux phrases suivantes au singulier. سنصرف هذه أو سنحول هذه الجملتين إلى المفرد. Nous étions malades. كنا مرضى. Ils seront très fatigués. سيكونون متعبون. Nous, au pluriel, au singulier, on va dire je. Nous étions, j'étais malade. هنا لن أكتب اس لأن هنا مفرد. Ils seront très fatigués. Ils au pluriel, au singulier c'est ils sans s. Ils seront, elle sera très fatigués. Fatigué sans S parce que c'est singulier. Production écrite. Complète le texte suivant en utilisant les mots suivants. إذا سنقوم بملء الفراغات في هذا النص. Le médecin a visité notre école et nous a dit pour être en bonne et se souvenir et se sentir en forme, des fruits et des légumes, buvez d'eau, faites du et dormez-vous et surtout méfiez-vous de tous les produits de tabac. Mangez كلوا tôt باكرا suffisamment يعني بشكل كافي sport الرياضة santé الصحة. Le médecin a visité notre école. الطبيب زار مدرستنا. Il nous a dit وقال لنا pour être en bonne لتكونوا في جيدة في ماذا؟ في صحة جيدة pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé se sentir en forme لتحسوا بالراحة. manger كلوا manger des fruits et des légumes كلوا الفواكه والخضر. buvez suffisamment d'eau يعني اشربوا بشكل كافي الماء. faites du sport يعني قوموا بالرياضة. et dormez-vous tôt وناموا باكرا. et surtout méfiez-vous de tous les produits des tabac وتجنبوا جميع مواد التبغ. Question 22. Ton petit frère ton petit frère oublie souvent de se laver les mains. أخوك الصغير ينسى دائما غسل يديه. Écris un texte pour lui expliquer l'importance de l'hygiène des mains. اكتب نصا لتشرح له فيه أهمية نظافة اليدين. إذن في النص تتحدث أولا عن النظافة بصفة عامة l'hygiène et son rôle dans la santé. إذن ستتحدث عن النظافة ودورها في الصحة. ثم بعد ذلك ستتحدث عن نظافة اليدين بصفة خاصة l'hygiène des mains وما قد يسببه عدم غسل اليدين من أمراض عن طريق أكل غذاء ملوث بالميكروبات والبكتيريا. نعم إذن النص يجب أن لا يتجاوز 7 أسطر وأن لا ينقص عن 5 أسطر. إذن أتمنى لكم حظا سعيدا مع
الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة للدروس التي تتعلق بالامتحان سأضع في صندوق الوصف جميع روابط هذه الدروس إن كنتم ترغبون في مشاهدتها، وشكرا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كذلك من هذا الدرس كما في الدروس السابقة. إذن لا تترددوا في دعمنا بالاشتراك في القناة وتقاسم هذا الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك الضغط على لايك. ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.